Kolumka ang saina rupni norok jotono no lamsogo chini tabuksak jorani kobro kokno mao Puilan faidinale firon tinin kokno ma bokroro Sekango jora khajak tongmani haikeno krak salpungo hasteo faishok paika ha gotoni Union Home Minister Amit Shah Maharaja Birbikram Bikhungkhula bono lamjak soknani thangkha hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev ha gotoni mantri Pratima Bhumi tei mantri Okra Yaksu Jishnu Dev Parma Krak salfungo agotla bokakni thanglai RJ51GA0392 madini khungsa trainer makungo naitugoi majaka 292 kg sidikran party mungo trainer makuni driver te bini assistant norom khamungia kami thanani police bisio hapango achokmani yagulo Tripura hastena ha kotoni jotoni kusuk hastes namai tisajaknai je thayo political terrorism ke phekmani chamung bulai toklai te choproklai mung tongo aro tongoi me development abu yak sibotoni atonok ni yaphani phataro BJP simino khlai mano joto bereni paithak samo rak sala astabo thungnakla ruwa jijak lokutum panda kok sanani thangai abu haini kok saga ha kotoni Home Minister Amit Shah Krak sar sarigo sabrongni border amchayo busu gonang bera romani samo bosak jora sakangjak abono nainani thangkha ha kotoni Union Home Minister Amit Shah berai mani jora bini loge tongka hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev MP Binod Shankar BSF ni DG IG Chief Secretary Kumar Olok tei haste police ni DGP BS Yadav akosok Krak salo ha kotoni Union Home Minister Amit Shah ni yakromai fiogui rejaka hasteo kotalkesh namjaknai National Forensic Science University ni holongthai abo haikeno National Forensic Science University namjaknani thayo klaijaka bumi puja majaka hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev ha kotoni mantri Pratima Bhumi mantri Okra Yaksu Jishnu Dev Parma tei hasteni Tripura Sahamkrai mantri Mebal Kumar Jamatia International Women's Day salorogai krak salo TWF Sipai Jala District Committee ni Saktar Mumbai Jongpui Jala Bakri Committee honogok klaijaka hayung boriyok ni sal panda naru Okra anggai majaka Tripura Women's Federation ni haste asok phangjak sindu kanya jamatia Tabuk kokto masukrobai Sekango jora khajak tongmani haikeno krak salfungo hasteo faishok paika ha kotoni Union Home Minister Amit Shah Maharaja Birbikram Bikhungkhula bono lamjak soknani thangkha hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev ha kotoni mantri Pratima Bhumi tei mantri Okra Yaksu Jishnu Dev Parma krak salo santhani bagai hasteo faishok paika ha kotoni Union Home Minister Amit Shah Krak salfungo ha kotoni Home Minister Amit Shah no lamjak soknani bagai Maharaja Birbikram Bikhungkhula thangai sokikha hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev ha kotoni mantri Pratima Bhumi hasteni mantri Okra Yaksu Jishnu Dev Parma tei haste BJP ni incharge Binod Shankar akosok Maharaja Birbikram Bikhungkhula ni simino helicopter kasawai Udaipur ni Tripura matainogo thangkha ha kotoni Union Home Minister Amit Shah tei hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev aro Udaipur helipad bono lamjak soka hasteni Pranajit Singha roi tei hangkhoni DM no khoboi botoni gubun ojamaro helipad ni simi malkhungbai Udaipur ni Tripura matainogo thangkha Amit Shah tei mantri Okra Biplab Kumar Dev aro ha kotoni mantri Amit Shah ni yakromai fiogui rejaka rukphai bai snamjak Tripura matainok ni doglam rukphani doglam fiogui romani yagulo Tripura matainogo mutai baroka ha kotoni Union Home Minister Amit Shah
Kerak salo ha kodoni Union Home Minister Amit Shah Tripurasari motai nogo faimani samungbo tangno tuyai haste BJP ni asokang biplop go saka মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজি আজকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ভিজিটে আসছেন এবং সারা রাজ্যে একটা উৎসবের মেজাজে আমাদের বিবেকানন্দ ময়দানে ওনার যে জনসভা হবে আমার বিভিন্ন এলাকা থেকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে গুমতি এবং বিলোনিয়া ডিস্ট্রিক্ট সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমার যুবক ভাইয়েরা মহিলা ভাইয়েরা ওই উৎসবের ময়দানে যোগদান করার জন্য যাচ্ছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে মায়ের মন্দিরে উনি একটা রূপার একটা দরজা যেটা মহারাষ্ট্র থেকে বানিয়ে উনি এটা আমাদের মায়ের মন্দিরে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন। এটা আজকে উদ্ঘাটন হবে। এই উপলক্ষে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, আমাদের ত্রিপুরার কৃষিমন্ত্রীও থাকবেন। উনি হেলিপ্যাড গার্লস স্কুলের ময়দানে 12টা 5-এ অবতরণ করবেন। সাংবাদিক বন্ধুরাও আছে, সবার সহানুভূতিতে এই উৎসবটা আজকে সুন্দরভাবে উদযাপিত হবে। গেটটা লাগছে, এটা কলসে কত জল সেটা দরকার নেই, জল খাবে এটাই ব্যাপার, তুমি কত জল খাবে। জিনিসটা দেখতে সুন্দর, প্রোটেকশান এবং দেখার সৌন্দর্য, এটা ওজন ভ্যালু মায়ের এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক যিনি তার কাছে আমরা ওজনটা কী করে দেবো, ঠিক না? ওজন কি বিষয়বস্তু নেই, ওজনের বিষয়বস্তু নেই, সৌন্দর্যের বিষয়বস্তু। খুব সুন্দর একটা দরজা এখানে লেগেছে মায়ের মন্দিরের ফ্রন্টে। এতে আমাদের মন্দিরের আগে যেরকম ছিল তার থেকে অনেকটা খুলে গেছে, সৌন্দর্যটা আরও খুলে গেছে। Abun iya gulo Udaipur ni kifile hai no hai raja ko aguliyo kifile faifir ka Amit Shah te mantri okra biplop ko mate abo khero raja ko aguliyo sopai pan iya gulo astabor thok noklawo lwa jijak lokutum bando manjaka Amit Shah te mantri okra biplop ko mate raja ko aguli chime probir biplop te krishan ni koktum chini khora Kerak salfongo agotla bakakni thanglai RJ51GA0392 madini khungsa train ma khunggo naitugoi manjaka 292 kg sidikran party mungo train ma khuni driver te bini assistant rom khamungia kami thanani police Kerak salap hekjakle manekhani netuk mungo ongkhore hai hai kahamman maniman kamungia kami thanani police Kerak salfongo mungia kami thanani SI Rothindo Debol mani tuitul mungpai 36 mile amcheni shal bagan laharo vehicle checking ko asokmani police abo jorang na agutla bukhakti thangnai RJ51GA0392 madini phungse trainer makhuni talawo snamjak huijak khotol bisingo naitugui manjaga 292 kg sidikran Party mungo trainer makhuni driver te bin assistant rom khamungia kami thanani police krok ni nok no Rajasthan hasteo hunai saimaka police majakmani sidikran ro agotla bypass lahar amchayo loading khlajakmani koktuma majakmani sidi rokni hatio hatidor 50 lakh ni slai bokaba angnai hini shaka tilemra bukasten SG Krishna jana jamatia কেউ অন্যান্য দিনের মতোই নেশা বিরোধী অভিযানের অংশ হিসাবে আজকে এই মুঙ্গিয়াকামি থানার সাব ইন্সপেক্টর রথীন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে ভেহিকেল চেকিং চলছিল। তখন একটা টেইলার গাড়ি যার নাম্বার হচ্ছে RJ51GA0392 এই গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালানোর সময় মোট 292 কেজি ড্রাই গাঁজা পাওয়া যায়। যথারীতি এই গাড়ির ড্রাইভার এবং কো ড্রাইভার দুজনের বাড়ি রাজস্থান, তাদেরকে আমরা আটক করি এবং ড্রাই গাঁজাগুলিকে সিজ করা হয়। যে ড্রাই গাঁজা সিজ করা হয়েছিল যার বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় 15 লাখ টাকা হয়। কই থেকে লোডিং করা হয়েছে জানা গেছে? এই প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা বলেছে আগরতলা বাইপাস থেকে এসেছে। স্যার তেলি আমরা তো এই ট্রাফিক পয়েন্টে তারা এই ট্রাফিক কর্মীরা আছে, সেই জায়গার পার হয়ে এই মুঙ্গিয়াকামি আমরা ধরা পড়ছে। আমাদের তেলিয়ামরা সাবডিভিশন 2 জায়গা থেকে চেকিং করা হয়, একটা হাওয়াই বাড়ি আর একটা একখানের যদি ধরা না করে আরেকটাতে ধরা পড়ে।
হাওয়াই বেড়াতে চেকিং করতেছে সকাল থেকে। হাওয়াই পানি মিস হয়ে গেছে, যাই হোক মুঙ্গিয়া কামিতে ধরা পড়ে। Piaba mugi akami thana amsayo sogina ni saga waike dalbidal thana laye thangai sogoi kha omatkung abonotei trani pacha thana jirania thana te kilemra thana ne police ni sakao kasajak dalbidal songmo kilemra ni simi hiromen koktum chiri khora 2023 bishiwa hafang ga chokmani ya gulo Tripura hastena ha kotoni jotoni kusuk hastes namai tisa jaknai je thayo political terrorism ke phek mani chamung bulai toklaite choprop laimung tongo aro tongoi me development abu yak sibotol ni adonok ni yafani phataro BJP simino khlai mano joto bereni paithak samo rak sala astabo thung nokla ruwa jijak logutum pandao kok sanani thangai abo haini kok saga ha kotoni home minister Amit Shah Korak saldi poro Tripura sori motainok niki filmani yagulo raja ko oglini astabo thung noklawo ruwa jijak logutum pandao manjaka ha kotoni home minister Amit Shah logutum pandao Amit Shah no karibo manjaka hasteni montri Okra Biplop Kumar De ha kotoni montri Pratima Bhumik hasteni montri Okra Yakso Jishnu Dev Burma haste BJP ni incharge Binod Shankar haste BJP ni asokphang Dr Manik Shah montri Shanta Chaudhary ni khoboi haste BJP ni joto montri MLA te kuchuk ojamaro logutum pandao koknarakha montri Shanta Chaudhary haste BJP ni tamphangje Papia Dotto MP Rebati Tripura te ha kotoni montri Pratima Bhumik abo kheno logutum pandao koknarakha haste ni montri Okra Biplop Kumar De आश्रय मुक्ति दाता अमित शाह जी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जमीन पर खाना उपरे तपोजी पक्ष कांग्रेस के सीपीएम और कांग्रेस मिले वक्त राजनीति चलते बराबर पूर्ण त्रिपुरा मानुष मुक्ति पाइबा आपके त्रिपुरा मानुष सुनने रास्ता दिखे तो कारखाना दिखे अमित भाई नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी 1% থেকে 0 থেকে भारतीय जनता पार्टी सरकार হয়েছে বন্ধু आपके স্বাধীনভাবে বলা চলা আমরা পেয়েছি তাই আমি আমার বক্তব্য না বলে মাননীয় গৃহমন্ত্রীর মুখে ত্রিপুরার কার্যকর্তার জন্য এবং ত্রিপুরার যে উন্নয়ন লাগাতার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চলছে তার জন্য ওনাকে স্বাগত জানাবো উনি বক্তব্য রাখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ Lugutum pandani paitago hasne lukurokni bagai koknarakha ha kotoni home minister Amit Shah bosaka o bisio Bharat ha kotor yokmani bisisni siba salia chaka ha kotoni lukuro abo ekheno hasne manmani bisibasi salia chaka Tripura hasne lukuro o bisibasi bisini bisingo bisini siba bisino hafango tongkha yakse bodol ajara o Tripura o kori tongkhangni tongkhor tongo thungkrungo political terrorism kefek mani chamung bulai toklaite choprop laibo hafangbai khajak tongmani hasten Tripura salukuro siklarok khari thangka hasteni burite kokma thumna rung tonjaka sepkrobai krirokni mongoi bisini jiba hafang chalok phano krirokni bagai mungsa khlaidia hasteo kaisano tongo kefek mani chamungte silai patham tinerokni samung homo Piaba 2023 bisio hafango asokmani yagulo Tripura hasteno ha kotoni jotoni kujok hastes namai tisajaknai je thayo political terrorism kefek mani chamung bulai toklaite choprop laimung tongo aro tongoi maya development abo yak sibodol ni adorok ni yafani phataro BJP simino khlai mano joto bereni paithak samung honai डॉक्टर मानिक शाह जी केंद्र सरकार में मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी यहीं के नेता और उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव बर्मन जी हमारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के और सांसद विनोद सोनकर जी यहां पर उपस्थित त्रिपुरा सरकार के मंत्रीगण और आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं
और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। इस चिलचिलाती धूप में ऊपर कोई व्यवस्था नहीं करी है, धूप सीधी आपके सर पर आ रही है। मगर मैं हेलीकॉप्टर से देखता था और एक खींचो खींच इतने बड़े मैदान में चींटी को भी आने की जगह न मिले, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। मित्रों, आज सबसे पहले मैं अभी मां त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन कर आया, प्रणाम कर आया। मैं जब भी त्रिपुरा आया हूं, मां को मैंने नए स्वरूप में देखा है और हमेशा मां से ऊर्जा प्राप्त कर त्रिपुरा से वापस आता हूं। आज मैं त्रिपुरा सुंदरी जी को, इस धरती की अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। उनको भी, शिवलिंग को भी मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं यहां आया हूं तब माणिक्य वंश के सम्राटों के प्रताप से लेकर आज तक जिन्होंने त्रिपुरा को बड़ी मजबूती दी है, ऐसे हमारे राजा साहब को भी याद कर मैं प्रणाम करने की बात करता हूं। मित्रों, वर्ष भारत का आजादी का अमृत महोत्सव, 75 साल हो गए हमारी आजादी को, और इसके साथ साथ हमारे खूबसूरत त्रिपुरा को भी बने हुए 50 साल हो गए। तो त्रिपुरा का भी 50 साल, 50 साल के अंदर 25 साल तक कम्युनिस्टों ने इस त्रिपुरा पर राज किया। और मुझे याद है 2015 में मैं यहां आया था, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, जिसको भी मिलते थे वो त्राहिमाम था, ना विकास का नामो निशान था। राजनीति के अंदर हिंसा थी, प्रशासन पर कैडर का नियंत्रण था, राज्य के अर्थतंत्र पर ड्रग्स और आम तस्करी का परछाई पड़ा हुआ था। जनजाति समाज के सारे मेरे आदिवासी ट्राइबल भाई बहन अपने आप को सरकार से कटा हुआ महसूस करते थे। युवाओं में पलायन था और पत्रकारों और महिलाओं की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सलामती नहीं थी। 25 साल तक गरीबों के नाम पर इन लोगों ने राज किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य दलों के 39 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम त्रिपुरा के अंदर एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेंगे और चलो पलटाई के नारे के साथ जाएंगे। चलो पलटाई के नारे के साथ। मुझे आज भी याद है जब पहली बार इंटीरियर त्रिपुरा में मैंने चलो पलटाई का नारा दिया, जो प्रतिसाद लोगों के साथ मिला था, हमें मालूम था कि यहाँ परिवर्तन होने वाला है। और मित्रों, मैं त्रिपुरा की जनता का धन्यवादी हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका इस त्रिपुरा की जनता ने दिया। आज 4 साल के बाद मैं आया हूं। मैं जब आया हूं तब देख रहा हूं जो त्रिपुरा ड्रग और नशे के कारोबार से त्रस्त था, वो त्रिपुरा आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो त्रिपुरा अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा के क्षेत्र में व्यापार कारोबार का नया हब बन रहा है। रोड और रेलवे से जुड़ी हुई कई योजनाएं हो रही है। त्रिपुरा के हर गरीब के घर में
आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मोदी जी ने योजना भेजी और विप्लव जी ने योजना को आपके घर तक पहुंचाने का काम किया है। वहां विकास नहीं होता है, जहां गुना होता है वहां विकास नहीं होता है। आतंकवाद, नशा, गुना और राजनीतिक हिंसा अगर समाप्त करनी है तो कम्युनिस्ट नहीं कर सकते। 25 साल तक देखा है आपने। मैं बताता हूं, ये काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन की जोड़ी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आज एक प्रकार से इस विराट सभा में त्रिपुरा के सभी लोगों का मैं दो हाथ जोड़कर धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हमारी नई टीम को आपने काम करने का मौका दिया। मोदी जी के गाइडेंस में उन्होंने त्रिपुरा का विकास का एक मजबूत नींव रखा है। इस पर एक मजबूत इमारत बनानी है। त्रिपुरा की संस्कृति, त्रिपुरा की धरोहर और त्रिपुरा के सौंदर्य को बरकरार करते हुए मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा को देश में नंबर 1 राज्य बनाना है। मुझे भरोसा है आपका आशीर्वाद इसमें मिलेगा। मित्रों, मैं बहुत समय के बाद त्रिपुरा आया हूं, कुछ समय के बाद फिर से आने वाला हूं। मैं आपको भरोसा देकर जाता हूं कि हम फिर से चुनाव में आएंगे। उसके पहले घोषणा पत्र का एक एक वादा पूरा कर आएंगे, तो एक एक वादा और फिर आपके आशीर्वाद में। अंत में फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, आप लोग उठाइए दोनों हाथ और त्रिपुरा के विकास के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब एखाने लोकतुम बांधा कक सानायनि थांगै हा खतनि होम मिनिस्टार अमित शाह ताइबो साखा हासेन सिखलारकनो ड्राग्स ते केफेकमानि सामुनि याकनि कातिरनानि बागै नेशा बिरोधी अभियाननि सामुं बुतां याफावना हारका त्रिपुरा हासेनि मन्त्री अक्रा आबो बाय कासे यकमुं कतर माननाय त्रिपुरा हासेन त्रिपुरा सिखलारक होनय। भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का ऊर्जा और प्रेरणा से परिपूर्ण आपका बहुमूल्य संबोधन, आपका एक शब्द हम भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को फिर से एक बार शक्ति प्रदान की है। और आज के इस शुभ घड़ी में आपका आशीर्वाद लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ये पूरे राजखा अग्रिसमे प्रवि विप्राप्त कृष्ण गौतम चिनी खरा कराक सार सारिगो साब्रमनि बर्डार आमचायाव बुसु गोनां बेरा रोमानि सामुं बोसोर जरासो कांजाक आबोनो नायनायनि थांखा हा गतनि इउनियन होम मिनिस्टार अमित शाह बेरायमानि जराव बिनि लगे तंका हास्टेनि मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देव एमपी विनोद शंकर बीएसएफ नि डीजी आईजी चीफ सेक्रेटारी कुमार अलफते हास्टे पुलिस नि डीजीपी बीएस यादव आकर्षक आस्था बर्थं नखलानि लुगुतुम पान्दा पाइमानि यागुल क्राक सार सारिगो साब्रमनि बर्डार आमचायो बुसु गोनां बेरा रोमानि सामुं बुसुक जरासो कांजाक आबोनो नायनायनि थांखा हा गतनि इउनियन होम मिनिस्टार अमित शाह आ सालो साब्रम काथारसारि आमचाइनि बीएसएफ 96 बेटेलियननि बिसिंगो खबजाकनाय पिलार नम्बर 2217/5 बर्डार आमचायो थांगै बुसु गोनां बेरा रोमानि सामुंनो सागबाय थांगै नायखा हा गतनि होम मिनिस्टार अमित शाह आबोनि यागुलो बीएसएफ नि कुजुक अजामरकबाय कायसा कक्सा पान्दाव आचोखा मंत्री अमित शाह बर्डार आमचाय बेरायमानि जराव बिनि लगे तंखा हास्टेनि मंत्री अक्रा बिप्लव कुमार देव एमपी विनोद शंकर बीएसएफ नि डीजी आईजी चीफ सेक्रेटारी कुमार अलकते हास्टे पुलिस नि डीजीपी बीएस यादव आकर्षक
Koksa panda paimani yakulo sablon porter amseni jotto bera rezage amchayo daktina busu kunang bera renani bagai BSF ni kucuk oja barokno dagi mungrekha ha kotoni Union Home Minister Amit Shah Bureau Report Chini Khora Kerak salo ha kotoni Union Home Minister Amit Shah ni yakromoi fyogi rezakha hasteo ketalkesh namjak nai National Forensic Science University ni holongthai abo haikeno National Forensic Science University namjak nani thayo klaijaka bumi puja majaka hastani mantri Okra Biplop Kumar Dev ha kotoni mantri Pratima Bumi mantri Okra Yaksu Jishnu Debor mate hastani Tiprasa Hamkrai mantri Mebar Kumar Jomatia hasteo ketalkesh namoti sajak nai National Forensic Science University Aboni bagai sekango jora kajak nongmani haike kerak sal sharigo ha kotoni Union Home Minister Amit Shah ni yakromoi fyogi rezakha National Forensic Science University ni holongthai abo haike no a salo kaisa nangsawo no khlaijaka International Women's Day panda aboni loge loge a salo National Forensic Science University namjakna ni thayo khlaijaka bumi puja manjaka hastani mantri Okra Biplop Kumar Dev ha kotoni mantri Pratima Bumi Mantri Okra Yaksu Jishnu Deborma, Hasan Tiprasa Hamkrai Mantri Mebar Kumar Jomatia, Mantri Ram Prasad Pal, Mantri Shantana Chakma, Mantri Manoj Kanti Debte, Chief Secretary Kumar Olok Akosong. National Forensic Science University ni halongtai Fyokmani Pandawa, Kok Sanan Thangai Hasani Mantri Okra Biplop Kumar Dev Shakha. ত্রিপুরাতে ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস খোলা সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রীর জন্যই সম্ভব হয়েছে বন্ধুরা শুধু এখানে নয় এই ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটিতে প্রথম দফায় কমসে কম 200 কোটি টাকা ইনভেস্ট হবে পরবর্তী সময় 3 বছরে 300 কোটি টাকার উপর এখানে ইনভেস্ট হবে আর শুধু নর্থ ইস্ট নয় পুরো সাউথ পূর্ব এশিয়ার যে দেশগুলি আছে সেখান থেকেও পড়াশোনা করার জন্য আপনাদের এই অঞ্চলে আসবে বন্ধু এই অঞ্চলে আসবে এই অঞ্চলে আমূল পরিবর্তন হবে ত্রিপুরাকে এই ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটির জন্য পুরো দুনিয়া চিনবে তার জন্য মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা জনতার পক্ষ থেকে লাগাতার উনি যেভাবে ত্রিপুরার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওনাকে আহ্বান করব আজকে সবাইকে সম্বোধন করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে Abo haikeno National Forensic Science University ni holongtai Fyokmani Pandao Kok Sanan Thangai ha kotoni Union Home Minister Amit Shah Shakha इस साइंस यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कैंपस बन रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट और ये त्रिपुरा वासियों के लिए बहुत और विशेषकर युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए बहुत बड़ा विषय है कि यहाँ NSF नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जिसने भी दाखला लिया एडमिशन लिया ग्रेजुएट होकर बाहर जाओ आपके लिए नौकरी तैयार है इस प्रकार की नौकरियों की संभावना वाला इसका रिकॉर्ड है मैं जब गुजरात का गृह मंत्री था तभी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे अब मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री मैं भारत का गृह मंत्री हूँ वो ही गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सभी राज्यों के बच्चों को एक समान अधिकार मिले पढ़ने का एक मौका मिले इसलिए इसको हम फैला रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां पर हम उग्रवाद की समस्या से लोहा ले रहे हैं घुसपैठ की समस्या से लोहा ले रहे हैं नारकोटिक्स की समस्या हमारा उसका सामना करना है और साइबर अटैक्स का भी सामना करना है उस वक्त नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है ड्रोन फॉरेंसिक DNA फिंगरप्रिंट्स वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक जालसाजी की जांच साइबर अपराध नारकोटिक फॉरेंसिक्स ड्रग एनालिसिस का विज्ञान अपराध विज्ञान फॉरेंसिक फूड इन्वेस्टिगेशन और होमलैंड सिक्योरिटी ये सारे कोर्स यहाँ पर चलने हैं जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट
दोनों अभ्यासक्रम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से पढ़कर बच्चे भी बाहर निकलेंगे और पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी यहीं से बाहर निकलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ा फायदा होगा, इसका मुझे विश्वास है। 4-5 वर्षों के उपरांत ये कैंपस अभी जो ऐसा वन के बीच में दिख रहा है, वहाँ 3 से 4 हजार स्टूडेंट अपना भविष्य बनाते होंगे, पढ़ते होंगे। उस वक्त आप कल्पना करिए कि एक क्षेत्र कैसा बन गया। एक यूनिवर्सिटी आने से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। मित्रों, आज महिला दिन है और महिला दिन के दिन हमारी त्रिपुरा सरकार ने 2022 महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित करनी है। राज्य सरकार ने फैसला किया है मित्रों कि सभी नौकरियों में 33% आरक्षण रिजर्वेशन बच्चियों को मिलेगा। कोई भी राज्य सरकार की नौकरी हो, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाली महिलाओं, जैसे आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कोई बच्ची एडमिशन लेती है तो उसको लोन अगर लेना पड़ता है तो 3% ब्याज की छूट भी भारत सरकार देगी। जितने सरकारी मार्केट बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें 50% दुकान और ऑफिस का आरक्षण रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करने का विप्लव देव की सरकार ने किया है। वेंचर कैपिटल फंड में महिला उद्यमियों के लिए 50% जो राशि है उसको रिजर्व किया गया है। इससे हम महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। अगरतला गवर्नमेंट कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी माता एवं शिशु यूनिट का हम 100 बिस्तर का अस्पताल भी स्थापित करेंगे। निर्धन वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए 3 आश्रय स्थानों की स्थापना करेंगे और 2 ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट के अस्पताल की भी स्थापना करेंगे। ये महिला कल्याण का जो आज एक शुरुआत विप्लव देव जी ने किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि त्रिपुरा की हर माता को, बहन को इसका फायदा मिलेगा, हर बच्ची को इसका फायदा मिलेगा। त्रिपुरा में पारंपरिक रूप से 54 टी एस्टेट है, 21 टी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं और लगभग 7,000 से ज्यादा चाय बागान के परिवार रहते हैं, जिसमें 35,000 लोग रहते हैं और उसमें महिला कार्मिकों की संख्या 75%। हमने एकल स्वामित्व भूमिहीन परिवारों को चाय बागान में जो काम करते हैं उनको घर के लिए भूमि देने की एक पॉलिसी लेकर हम आए हैं। चाय बागान श्रमिकों की कोऑपरेटिव्स को लीज होल्ड के आधार पर भूमि देकर चाय बागान खड़ा करने के लिए भी हम यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आए हैं और प्रत्येक घर को पात्रता के आधार पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड भी देने का हमने निर्णय किया है। आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और पेयजल, बिजली और रोड कनेक्टिविटी, ये सारे चाय बागान के मजदूरों की कॉलोनियों में दी जाएगी और इसके लिए पूरा खर्चा त्रिपुरा सरकार उठाएगी। पात्र व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन भी इन परिवारों में प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा भी सबका लेने का काम त्रिपुरा सरकार करेगी। मित्रों, ये तीनों योजनाओं का संपुट आज जो यहाँ हुआ है, हम थोड़े लेट हो गए हैं, मगर रास्ते में और यहाँ पर भी आप सबने इतनी देर तक हमारे स्वागत के लिए राह देखी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेषकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनकी उज्जवल परंपरा जो यहाँ की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रही है, उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मैं आपके करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये पूरे क्षेत्र के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी बनकर जब तैयार हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र की विकास की शुरुआत भी होगी।
मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि एक साल जो बचा है, एक साल में विप्लव देव सरकार हमारे किए हुए वादे पूरे कर 100% पूरे कर फिर से त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद के लिए आएंगे। तब आप इनको जरूर आशीर्वाद देंगे। दोपहर में एक बहुत बड़ा जनसभा था, हजारों लाखों लोग थे और सब ने तालियां बजाकर जिस तरह से सरकार की कार्यवाही का, कामकाज का अब तक का समर्थन किया है, मुझे भरोसा है फिर से एक बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और त्रिपुरा को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आनंद नगर सिमी कृष्ण कोकथम चिनी खरा इंटरनेशनल वुमेन्स डे सालोर गई क्राक सालो TWF सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने साक्तर मुंबई जम्पु जिला बखरे कमिटी हल नगक लाइजाखा हायुं बुरिरकनि साल पांदा पांदा नारु अक्रा गई माजाखा त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन ने हास्ते आसोक फांगजों सिंधु कन्या जमातिया 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे सालोर गई क्राक सालो TWF सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने साक्तर मुंबई जम्पु जिला बखरे कमिटी हल नगक लाइजाखा हायुं बुरिरकनि साल पांदा पांदा नारु अक्रा गई माजाखा त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन ने हास्ते आसोक फांगजों सिंधु कन्या जमातिया Abun isle sakang celaro wai baksa sini mung borom tei mantai mal na hinai jompu jara blok buskang ni simi klajaka kaisa himbato manjaka TWF ni haste tangfangjak Budu Lakshmi Debarma District President Rina Debarma MDC Ganesh Debarma tei Tripura Mathani State Secretary Khatung Debarma akosong Dini hingke Happy International Women Day Oman bising tinaro nabo belakai hambai maya phara sono naro maike singoi basano lengprai satung jarawa logiri ma bagai belakai khatung khaja khai chungtini oro district ningo song oro kothum laijak haksal ni boro aso sopai maya phana local ni boro bebak no mota mota sopai ka kabarung kha hangkai sung tini hayong gonangoi sung chini buri rongni sal no pai lai sara bisho no tini hai jorawa joto no palai leyo omhai ke no sini district ko sung develop ni bisingte sara Tripura raijo sara district ko 8ta district no tini palai jak tongo kono jaga khangkai block hobo palai jagoi tongkha hangkai 1780 ni eni maro chini burui warrior oro kaisa suson ni tuye suson satok jangmani tuye o jagao borong ni busaisong bungni selaro o jane selarong bai bisingo chini burui rokbo o jorao warrior ngoi ongkhor laikha hingke ongkhor mani yagulo oro success bo nukha Wafurni cimino International Women Day hine palai jagai phayo belai kheno khatong thomani afurni cimi o jagar gobo boroni odhikar no borok mankha ga hayung gonangoi omhai ke odhikar no sanai tini omhai palai lai tongo sini buri rokne hengke sung boro sanani musugo sela buri tabu saman odhikar rok sung khoron oka khlai jagoi tongo saman odhikar rok mayangoi tongo sungtini Happy International Women's Day o sungtini kok kesanai lukorongno sara Tripura ni bororno kesanai je chungbo buringoi asaima ba sungno saman odhikar rinani ungthung tau burirok sisai phimani jarawo sungjotno sisa lainani nango seni burirok busu joratui nirjaton bokhlaijak tongo podre pod khlaijak tongo suson khaijak tongo kuno chung chini sana thang ke dabi daba theke arambo khlai sungsot to jagano kom ungoi tongo hingke o jorago chini burirokno kom khlainani joraya karon selangoi bo tini support khlai phainani nango se burirokno hingke buri ba buri no tongthong bor tolan tongtho borong na asa sana naya meeting misil phanong to je kuno office kachari phanong to omhai ke bonchito khlai jagoi tongo hingke omhai ke bonchito khlai mani no abo belai khina jaya chini burirok sinani nango tabuk sung burirbo sisaka age achai purni simino suno bonchito khlaio chini buma bu phasung robo burino hingke chalana hingke joga khok balu hingke burino hingke joga khok tam lu
हिंगे अमाय क्लेनो सिनी बुरे रंग डिप्राइट क्लाइ फेमानि बागै जों बुरे रंग अमाय केन क्लाइ जागो हिंगे ताबो हिंगे बुरे रंग सिचाइ फेका सेलारो बसनो सपोर्ट खाय जत सेलारो सोनो सपोर्ट खाय हाया जों बुरे रंग अबाय सेलारो जों सपोर्ट खाय लगी नानानि नांगो जे ओ जे एनि मारावो जे उमानि हाय अमाय बरंनो जों सपोर्ट खायना नांगो जों सन्मान दिना नांगो सेलारंनो जे बुरे रंग सन्मान दिनाय रंग हिंगे अमाय क्लेनो जों बुरिनो गसारने हिंगे चिनि बुरे रंग हायं गनांनि बुरै रक चिनि बुरै रंनो सपोर्ट खालायना नांगौ कारण सपोर्ट खालायनो कुसुगो गोसारनानै अब बुरै रक न उत्साह दिना नांनाय बनो साहस दिना नांनाय निनि लगे जों दङ होनना माइकै साहस रि तुइ फेना नांगौ नायदि चला बाय बुरै समान अधिकार हिमानि माने न नायदि चिनि कल्पना चावला सं बरो बचलारो बेसन कासा कालागो थांबाय दङ गोबां जायगायाव अमायकै जुद्ध विग्रह रगबो चिनि बुरै र अमायकै जुद्ध रग थांबा थुइबो दङ तामो बुरै चलानिसले कमते दङबा आबुनि बागनो जों हायं गनांगै चिनि वुमेन्स डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे नि दिनो जों पक कसारो जत लोकरनो जोंबो समान अधिकार दि राजनीतिते जों अमखांकै बुरै रग चलारो बाय समान अब हाय अधिकार जों मानानि नांगो अ अधिकारनो जत बुरै रग एक साथ केबो न केबें यातैखै जों साका रहनानि बागै जोंनि खाबाक संलायना नांगौ अ वुमेन्स दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे जों सिमायबो तांलायना नांगौ कारण नायदि दिनै हावतो वानजि तिप्रा अ जागाव नाय नायखांके नों प्रतिमा बुमिनो नाहान नायदि ताबु सानानि मोजों बंनि बरक जे सुपाना उंदि ब हामिया सित्रापान उंदि खलबै दङ बुरै रक साका गोसारनानि बागै अमाय सित्रा हामिया ख्लाइजाक सामुं पानो अमाय के साकार होय दिनै बनो एमपी मंत्री सिनामै दङले हिंके अमाय के केंद्र मंत्री सिनामै दङ नंबो जदि निनि बुरै रंग जत बुरै थानजाके सपोर्ट खालायखांके बनि जय रंग माने तिखे पक सारवै नरो बरक जतनो सपोर्ट खांके माया मुंसा करे बुरै रक आसो डिप्राइटुं तो माने ओ डिप्राइट र ini bisa sekali hayu menanggai International Women's Day dia osal 80 March 2022 osal no kini sing observe hai momen bagai sini TW taraf থেকে বেলাখেনো जों तंथगताय हामबायमार ओ विशेष के sini बुबाग्रान बमा हाके सारा त्रिपुराओ अबके 8टा डिस्ट्रिक्ट तो गभर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट न दिनै इंटरनेशनल वुमेन डे साननो observe खालायनि साबाय जोंबो दिनै आरो sini सिबाय जला डिस्ट्रिक्ट जों observe खालामनांखा दिनै आरो बुखुरी कम्युनिटी हल जंपि जला आदि ब्लग बेलाखिनो जों तंथगो तावनिके किसिसा अरो दिनै आं इंटरनेशनल वुमेन डे तांनि संजा जाखावन किसिसा आं खायले खेसिनाय तावनि हल अबंखा विशेष के यको USA ओ निउयर्क शहर बरि र कैसा गारमेन्ट कैसा फैक्ट्री ओ अजराव 1908 आफरो मा हिंगे बर खूब टर्चर खाइजाका बर माने सेक्सुअल हैरेसमेंट खाइजागो बरक जे सामु कोन कैसा फकरै माने 12 घंटा खे माने 24 घंटा अमा हाइके बरक हैरेसमेंट खाइ माने बिसिंति खे आरनि बरि रक बरक 15000 बरि रक बर अमा हाइके बर आन्दोलन खाइ बर मिसिल खालायै अबा हाइके बरक दाबि खालायके आबनि ओल हंगे 1908 नय हंगे न अबा हाइके जार्मानी आफरो जार्मानी बरि रक अबा हाइके बर कैसा आबनो आन्दोलन खालायै बर आं सर्टके साइथानाय अबा हाइके माने 17टा काउन्ट्री बरि रक आफरके बरक जार्मानो कैसा जार्मानी बरि बखरचा सुसेलि बिन मुंखा क्लारा जेटमिन ब अमना हाइके ब संसावै अमा हाइके दिनै जों हायुंगनावै पृथ्वी ओ जे इंटरनेशनल वुमेन डे नि जों दिनै पालि जागै दङ अ इंटरनेशनल वुमेन डे अम प्रत्येक इयार न एवरी इयार बर अमा हाइके बर कैसे थीम रोदो ताकलानि थीम गांके जेंडर इक्वालिटी टुडे for a sustainable tomorrow engke chela bरै सम कार्य सम अकमा तंनाय अबाहाय अधिकार मा तंनाय अबाहाय के बर प्रत्येकटा बिसिउ नमा हाके कैसे थीम रि दङ जों अ थीम न नस्ति जों दिनै सिनि सारा त्रिपुराव सिनि बुबाग्रानि दागिमानि बिसिंतिके जों अमा हाके जों दिनै 8टा डिस्ट्रिक्टआव जों ऑब्जर्व खाइ दङ इंटरनेशनल वुमेन डे नि आवन बागन दिनै जोंरो बेलायखनो सातुनि बिसिङो फाइमांगा थाङै विशेष के आनि बसकांगा सिनि TW नि प्रेसिडेन्ट तै अ ब्लक नि प्रेसिडेन्ट सिनि बखुगा सबिता तै जो तर फाइमांजा थाङिरनो आं आनि तै बाय फलाया हामजामाया फर सिनि सेन्ट्रल नि मेम्बर अफ संकरि संतंबायो तै जतो जे फाइनाय सिनि रेखा संरुनो तै जतोनो आं खुब थाइसा बाय जतोनो हामाया फरै आं किसि सबन शर्टेज के सासेनाय अरस लामाव गोबां माकक सालिया जों सिनि मिटिं को जों आलोचना खालामो आसों Takajala nismi Ashok ni Koktum Jini Khora.
Sabo kisa lenglama ni jorate bo haste hayungte ha kotoni koktoma tuwi phai tong lenglama ni yagulo. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Lenglama ni yagulo hain hailam sogo chini kobro koktu mao. Hain hai fadina le firano tini ni koktu ma bokhro. Sekango jora khajak tongmani haikeno krak sal fungo hasdeo phai shokpai ga ha gotoni Union Home Minister Amit Shah. Maharaja Birbikram Bekhungkhula bono lamjak soknani thangkha hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev. Hagotari Mantri Pratima Bhumi, tei Mantri Okra Yaksu Jishnu Dev Parma. Krak salfungo Agotala Bokakni Thanglai RJ51GA0392 Madini Kungsa Trainer Makungo Naitugoi Manjaka 292 kg Sidikran. Party Mungo Trainer Makuni driver Tebini assistant Norom Kamungia Kamit Hanani Police. Bishuo, Hafango Achokmani Yagulo, Tripura Hastena Hakotoni Jotoni Kuso Hastes Namati Sajaknai. Jetayo political terrorism Kepek Mani Chamung, Bulai Choklai Chokro Lamung Tongo, Arotong May development. Abu Yaksi Botoni Atonok Yapani Pataro. BJP Shimino Klaima Joto Bereni Patak Shambong. Raksala Astabotong Nokla Jijak Lokutum Panda Kok Sanan Tangai, Abu Hani Kok Saga Hakotoni Home Minister Amit Shah. Krak sar sharigo sabrongni border amchayo busu gonang berarmani samo bosok jora sekangjak abono nainani thangkha ha kotoni Union Home Minister Amit Shah beraimani jora bini loge tongka hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev MP Binod Shankar BSF ni DG IG Chief Secretary Kumar Oloktei Hasti Police ni DGP BS Yadav Akosha Krak salo ha kotoni Union Home Minister Amit Shah ni yaktomoi phyogi rechakha hasteo kotalkesh namjaknai National Forensic Science University ni holongthai abo haikeno National Forensic Science University namjaknani thayo klaijaka bumi puja majaka hasteni mantri Okra Biplab Kumar Dev ha kotoni mantri Pratima Bhumi
মন্ত্রী অক্রে ইয়াকসু জিষ্ণু দেববর্মা তৈ হাসিন ত্রিপুরা সাহামক্রাই মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া International Women's Day saloragay krak salo TWF Sipai Jala District Committee ni Saktar Mumbai Jongpur Jala Bakri Committee honogok laijaka hayung boriyok ni sal panda panda naru okra angwe majaka Tripura Women's Federation ni hasti asok phangjak sindu kanya jamatia tabuk kokto masukroboy Traffic ni dagi mungno sabayai bike jalok nani thangai tangsa hora bike khungni bisingo nahalare thotale mani bai thimra jak khorok dok party mungni yagolo sago duko manai rokno rohor jakha telemro sakam nogo party mung tangsar hora telemro thanani koreleng amchayo Hastir sabrumno choya kaise thayo lahar party mungo kalaye tong songlu kulokni langma chokmani kokto masok paimani Piaba lahar party mungo kalaye sabrumno asakabangma lukurok langma chokmani mangpile nokmani yagolobo dorsali nani bakhagya kisase bororok tangsar horo kale bari ni maijawoi esarbil ni simi maharani kipilmani jorawo traffic ni dagi mungno sobayai TR01 T8375 marini khungsa bacha kawo khrokhtam kasoi phaimani lama korelung amchayo Buskang bakakni fainai TR06 A8844 marini te khungsa bai bai na halalai thotaile mani bai thimra ja khorok dok Party mungni yagolo sago duku manai rokno rohor jaka telemra sakam nogo khorok dok ni bisingo khoroksa bori te khoroksa sarai botong mani koktoma aba kheno khorok dok ni bisingo khorok ni sak belai hamte hne koktoma sokpaikha 10 মিনিট আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তেলে আমরা করলঙ্গে আমরা সঙ্গে সবাই নিয়ে আমরা 5 জনকে নিয়ে এসেছি তেলে আমরা হসপিটালে কিভাবে হয়েছে এটা দুইটা বাইকে একসাথে বাড়ি গেছে সংঘর্ষ কতজন আহত হয়েছে এখানে আমরা 5 জন নিয়ে এসেছি 6 জন মহিলাও আছে নাকি ওই একজন মহিলা একটা বাচ্চা মেয়ে আছে 7 বছরের বাইকের নাম্বার কিছু জানা গেছে বাইকের নাম্বার আনো হয়েছে বাইকের নাম্বার একটা হলো TR06A 8844 আর একটা হলো TR01T 8375 telemra ni simi hiron mani koktom chini khora Krak salok klaijaka Durga Chomni Bazar Committee ni chongmari a salok fungni damsni joran simi sarik dambre jora nahar jaka chongmari srang saro lekha jaknai board Krak salok khatung khaja tek derni tongthokmawo nahar jaka Durga Chomni Bazar Committee ni chongmari a salok fungni damsni joran simi sarik dambre jora nahar jaka chongmari butar tongo bebagi 735 Kroksa butar kaji thamke board laikha a sala fungni simi laino basalaye Katar Bazar Committee jongnani bage board laikha Durga Chomni hatini joto baniya khlaine atongro srang salo lekha jaknani koknango board এর ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী আপনি 100% কিরকম ফুট হচ্ছে ভালো ভোট হচ্ছে উৎসব অনুযায়ী ভোট হচ্ছে কোনো ইয়ে নেই আপনার কোনো কমপ্লেন না কোনো কমপ্লেন ভালো ভোট হচ্ছে আজকে কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত ভোট চলবে এবং কতজন ভোটার আছে দুর্গাচৌনি বাজারে আজকে 8ই মার্চ সকাল 7টা থেকে বিকাল 4টা অবধি ভোটিংয়ের টাইম আর আমাদের এখন বর্তমানে 735 জন ভোটার রয়েছে গণনা কবে হবে গণনা আগামীকাল সকাল 9টা থেকে আর প্রত্যেক ভোটারই 13 টাকার ভোট দেবে আপনি জেতার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী আমরা তো 1000% আশাবাদী জেতার ব্যাপারে Rajaka Agulin Simi Pranopni Koktum Chini Khora International Women's Day Saloragay Krak Saro Rajaka Agulini Laharok Laijaka Bicycle Rally no Chengsoiraka Hasteni Social Welfare Day Social Education Berekni Montri Shantana Chakma Majaka Mahila Commission Chairperson Bonali Goswami no Khoboi Kubun Oja Majak Song 8 March International Women's Day International Women's Day Saloragay Krak Salo Tripura Mahila Commission Te Tripura AIDS Control Society ni Shakthar Mungtei Agotla Cyclothon Foundation ni Chaita Mumbai Rajaka Agulini Laharok Laijaka Bicycle Rally no Chengsoiraka Hasten Social Welfare Day Social Education Berekni Montri Shantana Chakma
Majaka Mohila Commission Chairperson Bonnali Goswami no khoboi kubun ojamajok song. Asala Mohila Commission Tangrok Boskani Simi Rajakha Oglini Dalbidal Lahar Kitinge Klaijaka bicycle rally. আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উপলক্ষে প্রত্যেকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে আমাদের মহিলা কমিশনের উদ্যোগে বাইসাইকেল র্যালিতে আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত রয়েছে আমাদের মাঝে ত্রিপুরা উমেন্স কমিশনের সদস্য বর্ণালী গোস্বামী মহোদয়া, ভাইস কমিশনার অস্মিতা বণিক মহোদয়া এবং উপস্থিত আছেন আমাদের সঙ্গে আমাদের হেলথ ডাইরেক্টর রেজাদে বর্মা মহোদয়া থেকে শুরু করে কমিশনের সদস্য মৌসুমী দাস মহোদয়া এবং দালিয়া সিনহা থেকে শুরু করে কমিশনের সমস্ত আধিকারিক এবং যারা বাইসাইকেল র্যালিতে অংশগ্রহণ করবেন মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেককে দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এই দিনটির গুরুত্ব কি। শুধুমাত্র এই দিনটি না, যে আমাদের প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আজকে একটি দিন আমরা এই দিনের মাধ্যমে প্রত্যেকের কাছে, প্রত্যেকটা ব্যক্তি, নারী পুরুষ প্রত্যেকের কাছে পৌঁছাতে চাই যে আজকে মহিলাদের এই দিনটির মাধ্যমে মহিলারাও যে পুরুষ এবং মহিলা সমানভাবে এগিয়ে যাওয়া। যে অনেক সময় দেখা যায়, বিগত দিন আমরা লক্ষ্য করেছি মহিলাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তো আজকে আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে মহিলাদেরকে বিভিন্ন জায়গাতে রিজার্ভেশন থেকে শুরু করে সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকে কিভাবে তাদেরকে উন্নত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সরকার কাজ করছে। যেমন বিভিন্ন ধরনের সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে তাদেরকে আত্মনির্ভর করা। আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটা পরিবারকে, প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর করা, স্বনির্ভর করা, এবং সেই লক্ষ্যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারও বিভিন্ন স্কিম চালু করেছে। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্কিম হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার পরিকল্পনা যোজনা। তার মাধ্যমে বিভিন্ন অনেকেই যারা রয়েছেন যে যারা চাকরির উপযুক্ত ওরা চাকরি পাবে, তার পাশাপাশি যারা চাকরির উপযুক্ত নয় তাদেরকেও আত্মনির্ভর হতে হবে। সেটাকে লক্ষ্য রেখে আমাদের ফিশারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে, যেমন এগ্রিকালচারের মাধ্যমে, হর্টিকালচারের মাধ্যমে এবং কি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বাগান, মাছ চাষ, ধরুন ফার্ম, বিভিন্ন ধরনের গোটারি হতে পারে, ফিশারি হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের
বিচার পায় না। আজকে ওয়ান স্টপ সেন্টারের মাধ্যমে এবং মহিলা কমিশনের যে ওনাদের যে নিরপেক্ষতা ভূমিকা পালন করে কাজ করে যাচ্ছে এবং আজকে বর্তমানে যে মহিলারা যে তাদের ন্যায় বিচার পাচ্ছেন, যে ওয়ান স্টপ সেন্টার থেকে তাদেরকে আমাদের প্রশাসনিক সহযোগিতা করা, যে লিগেলি সহযোগিতা করা থেকে শুরু করে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তাদের চিকিৎসা পরিষেবার সহযোগিতা করা, অনেক কিছু আমাদের বর্তমান সরকার কাজ করছে। তার পাশাপাশি যে অনেক আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আরো কিভাবে মহিলাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুরক্ষা করা যায় এবং কিভাবে আরো স্কিম করানো যায়, মহিলাদের জন্য কিভাবে পলিসি তৈরি করা যায়। আমি আশাবাদী আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বড় ধরনের আজকের দিনে আমি মনে করি বড় ধরনের আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ওমেন্স পলিসি হতে যাচ্ছে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অনেকটা আমি মনে করি মহিলাদের জন্য উপকারী আসবে। তার পাশাপাশি Praja awulismi product de koktom chini khora. Tini ni koktom masuk jara tino tei bahaste hayung tei ha kotoni koktom saimana ni bagai chayoi nai tong di chini khora. Thank you.